وإمام المعلمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح متن البناء والأساس في علم الصرف، وأخذنا المبادئ العشرة لعلم الصرف في الدرس الماضي، وأخذنا أيضا الباب الأول والباب الثاني من أبواب الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي المجرد. وقلنا أن أي فعل في اللغة العربية ثلاثي الحروف، أي يتكون من 3 حروف، فهو على وزن إحدى الأوزان الستة المجموعة في البيت: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. إما على وزن الباب الأول فعل يفعل، أو على وزن الباب الثاني فعل يفعل، أو على وزن الباب الثالث فعل يفعل، أو على وزن الباب الرابع فعيل يفعل، أو على وزن الباب الخامس فعول يفعل، أو على وزن الباب السادس فعيل يفعل. هذه أوزان الفعل الثلاثي المجرد. ما معنى مجرد؟ يعني جميع حروفه أصلية، ليس فيها حرف زايد. نعم. الباب الثالث فعل يفعل، موزونه فتح يفتح، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع. العين مفتوحة، كله الكلام على حرف العين، بشرط، شرط الباب الثالث أن يكون عين فعله أو لام واحدا من حروف الحلق. لا بد أن تكون عين الفعل أو اللام، الحرف الثاني أو الحرف الثالث، حرف من حروف الحلق. ما هي حروف الحلق؟ مجموعة في البيت: أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي الهمزة، هاك ها، علما عين، حازه حاء، غير غين، خاسر خاء. وبناه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي: فتح زيد الباب، ومثال اللازم: نحو ذهب زيد. نعم. وشرط أن يكون العين أو اللام حرف حلقي، وليس كل فعل فيه حرف حلقي من الباب الثالث. فالفعل قعد يقعد، هذا من الباب الكم؟ الأول، مع أن العين حرف حلقي وهي العين، فليس شرط. إنما شرط الباب أن يكون عينه أو لامه حرفا حلقيا. نعم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi sekarang dalam daurah kitab Syarah Matan Bina wal Asas lil Maula Mulla Abdillah Ad-Danggozi, kita sampai ke bab yang ketiga dari fi'il sulasi mujarrad. Jadi arti dari mujarrad itu semua hurufnya itu terdiri dari huruf asal, tidak ada tambahan sama sekali. Tiga-tiganya itu asal, dengan artian fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Semuanya tidak ada tambahan. Jadi bab ketiga di sini adalah fathatani. Fathatani maksudnya 2 ain fiilnya dalam fiil mudhari dan fiil madinya itu terbaca fathah semuanya. Jadi bisa dinamakan seperti yang kemarin, seperti yang tadi, bab tsalis bisa, ataupun bab fathatani bisa, bab fa'ala yaf'alu bisa, atau bab fataha yaftahu bisa juga. Kemudian tandanya adalah ain fiilnya itu yaitu dah fathah di fiil madi dan fathah di fiil mudhari. Cuma ada syarat di sini, yakni berupa ain fi'il atau lam fi'ilnya itu berupa harfu halak, huruf yang makhrajnya sebangsa tenggorokan. Ini dikumpulkan dalam
dalam apa bait yang apa kalam yang tadi akhiha ka ilman hazahu ghairu khasirin. Jadi ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha gitu kan. Kha dan ghain di atas, di tengah ha dan ain, dan paling bawah adalah hamzah dan ha. Kemudian di sini apa namanya? Binanya juga lumrahnya itu takdiyah. Sama, juga memiliki maf'ul biasanya. Contohnya di sini fatah zaidun al-baba. Jadi babanya di sini al-baba di sini maf'ul bih. Sedangkan contoh yang lazim yang tidak memiliki maf'ul adalah dhahaba zaidun. Jadi intinya yang syaratnya tadi itu adalah salah satu dari ain dan lamnya itu berupa harfu halak. Tapi tidak semua ain dan lam fiilnya itu berupa huruf halak itu bisa masuk ke bab 3, tidak semuanya. Karena ada juga seperti kok ada yakudu, ini juga masuk bab awal bukan bab 3. Jadi bahasanya itu kalau yang apa namanya? Kalau fathatani terus salah satu dari ain dan lam fiilnya itu apa namanya? Itu berupa huruf halak, itu berarti bab yang ketiga. Itu cuma ciri khas. Bahasanya ciri khas. Jadi syaratnya itu salah satu dari mereka itu harus ain dan lam fiilnya harus berupa harfu halak. Tapi tidak semua yang berupa harfu halak itu masuk ke bab 3, enggak semua. Contohnya yang di sini kok ada ikutu. نأخذ أمثلة هذا الباب الثالث. ذهب يذهب، الهاء مفتوحة والهاء مفتوحة في الماضي والمضارع. لماذا؟ لأن عينه حرف الهاء وهو حرف حلقي. بعث يبعث، هذا من الباب الثالث. لماذا؟ لأن عينه حلقية. قرأ يقرأ، لامه ألف. لسع يلسع، لامه عين. نحل ينحل أي أعطاه، هذه كلها حروف حلقية. ذبح يذبح، فخر يفخر، سلخ يسلخ، شغل يشغل، فتح يفتح. كل هذه الأفعال جميعها من الباب الثالث. سؤال: لماذا الباب الثالث يشترط أن يكون عينه أو لامه حرف حلقي؟ لأن هذا الباب أخف الأبواب، سهل جدا، والحرف الحلقي ثقيل، فيناسبه الخفيف، يأتون له بشيء ثقيل. هذه العلة. قال نعم. أيوة اقرأ. Jadi kita di sini baca contohnya dhahaba yadhabu, itu semuanya sudah ada harfu halaknya. Contohnya satu-satu. Ada yang di ain fiil dan lam fiil. Kemudian di sini ada pengecualian sebenarnya yang tidak disebutkan sama beliau. Wasyadda fi'lun wahidun faqat wa huwa aba ya'ba. Jadi tidak ada ain dan lam fiilnya, di ain dan lam fiilnya tidak ada yang harfu halqi. Itu pengecualian. Itu yang disebutkan oleh Imam Sibawayh. Cuma ada tambahan dari siapa? Imam Husain bin Ahmad Khulaweh atau Khuluyah di kitab Laisa fi Kalamil Arab, ini ada 10. Terus ada di takliknya di sana itu ada penjelasan juga, ada sekitar beberapa kalam juga. Yang intinya ada sebagian lafaz yang ain dan lam fiilnya tidak berupa harfu halak. Jadi kita lihat di sini malah fa fiilnya yang ada harfu halak. Itu sebenarnya pengecualian. Cuma di sini faidahnya dari beliau kenapa disyaratkan harfu halak di bab ketiga, karena bab ini paling enteng, karena paling entengnya harokat itu fathah di dalam Arab. Jadi paling entengnya itu fathah. Ketika sedangkan harfu halak itu berat untuk pengucapannya, lebih berat daripada syafawi dan lisani. Jadi ketika harfu halak ini berat, maka lebih pasnya itu taruh di bab ketiga, yaitu bab yang paling enteng, yaitu berupa fathatan. الباب الرابع وهو باب فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. موزونه علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعل مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، وبناه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. المتعدي مثل علم زيد المسألة، هذا فعل متعدي، واللازم وجل زيد. هذا الباب الرابع يكثر في عدة أشياء. الأمر الأول في الأحزان والغضب وضدهما. مثل الحزن، ما هو الحزن؟ تقول حزن يحزن. عكس الحزن ماذا؟ الفرح. تقول فرح
يفرح. والغضب غاضب يغضب. تمام. نكد ينكد. فرح يفرح. آسف يأسف. هذه كلها في الأحزان والغضب. أيضا سعد يسعد وطرب يطرب. عندكم أيضا يكثر في الأمراض والعلل. مرض يمرض لأنه مرض. سقم يسقم. جرب، الجرب المرض الحكة هذه. يجرب، كل هذه الأسقام والعلل. برئ يبرأ. وفي العيوب، ما هي العيوب؟ مثل عاور يعور. عور بمعنى يرى بعين واحدة فقط، هذا عيب. ما الفرق بين العيب والمرض؟ أن العيوب دائمة، بينما المرض يأتي ويذهب ويشفى منه الإنسان. نعم. حول يحول، كل هذه عيوب. عرج يعرج. أيضا يكثر هذا الباب الرابع في الألوان. حمر يحمر. خضر يخضر. سود يسود. غابر يغبر في الألوان. ويكثر في الحلى، وهي الصفة الظاهرة للعيون. تقول دعج يدعج. ما هو الدعج؟ الدعج شدة السواد وشدة البياض للعين. الأسود يكون أسود جدا، وهذا الأبيض أبيض جدا، هذا الدعج. وأيضا كحل يكحل. ما هو الكحل؟ الكحل سواد شعر العينين. أيضا حاور يحور نفسها. غيد يغيد. هذه كلها من الباب الرابع. نعم. Kemudian di sini melangkah ke bab keempat dari fi'il sulasi mujarrad, yakni kasrul fathin. Jadi di fi'il madinya kasroh, ain fi'ilnya, dan di fi'il mudhari'nya fathah. Wazannya di sini mauzunnya di sini, timbangannya adalah yang ditimbang maksudnya. Alima ya'lamu. Tandanya di sini ain, ya sudah, ain fi'ilnya fi'il madinya kasroh dan ain fi'il mudhari'nya fathah. Sedangkan binanya itu juga ta'diyah ghaliban. Terkadang ada juga yang lazim. Contohnya yang muta'addi alima zaidun al-mas'alata. Yang lazim adalah wajilah zaidun. Kemudian di sini sebenarnya di bab yang keempat ini banyak, termasuk dari yang pertama sifat-sifat. Bahasanya sifat-sifat di sini. Sifat-sifat yang susah ataupun kemarahan ataupun dan sesamanya ataupun yang berlawanan. Seperti fariha, hazina, yahzanu, itu juga menunjukkan bahasanya sifat-sifat yang watak yang kepada manusia. Kemudian juga yang kedua ciri-cirinya adalah menunjukkan sakit ataupun sesamanya. Jadi sakima di sini atau nasyito, baria ini kebalikannya marido ya kan. Jadi sembuh, ada sakit, ada sembuh, ada semangat, ada dan seterusnya. Dan juga menunjukkan uyub, cacat dalam badan maksudnya. Awiro ini ini matanya itu ya sakit lah gitu, penyakitan. Arija ini pincang dan juga sesamanya. Terus juga menunjukkan banyak. Yang keempat ciri-cirinya adalah menunjukkan warna di sini. Khadiro, yakhdaru, hamiro, ada hijau dan seterusnya. Kemudian juga ada sifat-sifat yang nampak di mata, bahasanya gitu. Di sini daija, pupilnya itu sangat hitam. Atau kahila, ini bulunya itu sangat hitam juga. الباب الخامس. الباب الخامس فعل يفعل، وموزونه حسن يحسن، وعلامة أن يكون عينه فعله مضموما في الماضي والمضارع، وبناؤه لا يكون إلا لازما، أنه حسن زيد. هذا الباب يكون للأفعال اللازمة فقط، لا يكون للأفعال المتعدية. لماذا؟ لأنه للسجايا والطبايع. إذا قلت حسن زيد يحسن، الحسن يلازم زيد منذ أن يولد إلى أن يموت، فهو ملازم له، طبيعة سجية فيه. لو قلت كبر يكبر، يكون كبير من هو صغير،
الكبر يكون كبير جدا. خبث يخبث، الخبث في الإنسان ملازم له، هذا سجايا. جبن يجبن، قصر يقصر، كلها سجايا. هناك فائدة أن جميع الأبواب في هذه الأفعال يجوز نقلها إلى الباب الخامس. متى؟ وذلك إذا أريد بها السجية. فالفعل علم يعلم من الباب الكم؟ الرابع. لكن يجوز أن تقول علم يعلم، يجوز. متى؟ إذا كان علامة متمكن في العلم، صار العلم له سجية. يجوز أن تقول فسر يفسر، إذا كان مفسرا للقرآن، مثل الإمام الرازي والإمام البيضاوي، هؤلاء أئمة في التفسير لأن سجية فيهم التفسير. فصح يفصح، يتكلم بالفصاحة إذا كان سجية. فقه يفقه إذا كان عنده ملكة الفقه. نعم. Kemudian kita melangkah ke bab kelima dari bab fi'il tsulats mujarrad. Di sini domatani. Jadi mauzunnya hasunnya yahsunu, dan tandanya itu ain fi'il dan ain fi'il madi dan mudhari'nya itu semuanya dhammah. Cuma binanya berupa lazim saja, tidak ada yang mutaddi. Jadi kalau kita cek di amsilah tasrifiyah itu di sana ada ismul maf'ul. Jadi langsung ke fi'il amar. Tidak ada isim maf'ul di sana. Maka tidak ada memang kecuali tidak ada kecuali lazim saja. Jadi contohnya di sini hasunah sunu kaburo itu memang yang watak yang melekat dari lahir. Beda yang bab yang keempat tadi itu marido itu sebentar datang dan pergi. Sedangkan seperti ini sudah dari wataknya, memang sudah tabiatnya seperti itu. Itu bedanya. Kemudian di sini semua yang di bab sulasi ini bisa masuk ke bab khumasi. Bab yang khumis di sini. Masuk ke bab yang kelima. Ketika sudah menjadi watak, sudah melekat pada dirinya, seperti aluma, jadi maknanya itu soro aliman, menjadi orang yang alim. Awalnya alima, mengetahui, kemudian menjadi orang alim, itu bedanya. Jadi ketika sudah melekat itu sudah bisa masuk ke bab kelima. Ataupun di sini fasur yafsuru, belum menyebutkan siapa Imam Razi, Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi, wafatnya 606. Kemudian juga Imam Bedawi. Kemudian fasuha yafsuhu, jadi orangnya itu sudah fasih, yakni dalam kalam. Jadi fasih itu bukan ngomongnya lancar, enggak. Sebenarnya fasih itu bahasanya kalamnya yang indah, yang balaghah bahasanya gitu. Seperti Imam Asma'i tadi, itu fasihnya orang. Juga di sini fakuha, awalnya fakuha yafquhu gitu mungkin. Fakiha yafquhu. Fakuha yafquhu. Naam. Idza kana sajiyah. Awal fakiha yafqahu. Jadi awalnya sama seperti alimah. Fakiha yafquhu. Kemudian menjadi ahli fikih, soro fakihan, yakni. Jadi maka masuknya ke bab kelima. الباب السادس والأخير قال فعل يفعل. هذا الباب أخره المؤلف لأنه باب شاذ فقط. هناك أفعال قليلة من هذا الباب. موزونه حاسب يحسب، وعلامته أن يكون فعله مكسورا في الماضي والمضارع، وبناء أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو حاسب زيد عمرا فاضلا، هذا متعدي. ومثال اللازم ورث زيد. هناك أفعال في هذا الباب حوالي 12 فعلا. هذه 12 فعل جميعها فعل يفعل. وهناك أفعال أخرى يجوز الوجهان فيها، تقول فعل يفعل، ويجوز أن تقول فعل يفعل. نذكر بعض هذه الأفعال. ورث يرث، هذا وجه واحد فقط من الباب السادس. ولي يلي، وريم يرم، إلى آخر الأفعال. أما الأفعال التي يجوز الوجهان فيها فهي نعم ينعم، ويجوز أن تقول نعم ينعم. وله يله، ويجوز أن تقول وله يو له. بائس يبأس يبئس، ويجوز أن تقول بائس يبأس. أيضا يبس، أيضا حسب يحسب، وحسب يحسب. في القرآن هذه وردت قراءتان في القرآن العظيم. نعم.
Kemudian bab terakhir dari sulasi mujarrad di sini bab ke-6. Jadi diakhirkan karena memang babnya syad secara kias bahasanya. Secara undang-undang syad cuma bisa dipakai. Jadi maksud dari syadun kiasan la istimalan itu seperti itu. Secara undang-undang tidak pas, cuma secara pemakaian masih berlaku di Arab. Jadi ciri-cirinya ain fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya itu semuanya kasroh. Dan sama binanya rata-rata li ta'diyah. Kadang juga ada lazim. Contohnya hasiba Zaidun amron fadilan, menyangka bahasanya. Dan juga waritha Zaidun. Jadi bahasanya di sini contohnya kebanyakan itu bahasanya mu'tal. Jadi mu'tal itu ya berupa huruf ilat, imma fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'il. Yang fa fi'il ini kita lihat waritha, ini yang misal semua contohnya ini ya. Kemudian wari'ah dan wariyah, ini yang bina lafif mafruk ya. Jadi rata-rata itu ada huruf ilat di sana. Di sini beliau juga sebutkan berapa ini? Sekitar 12. Kemudian di sini ada juga lafaz-lafaz atau fiil-fiil yang bisa dibaca dua bacaan, dua lughah. Memang lughahnya ada dua. Jadi sebagian lafaz itu ada dua lughahnya. Seperti mata yang mutu bisa, mata yang matu juga bisa. Di sini contohnya juga naima yan imu bisa, naima yan amu juga bisa. Dan seterusnya ila hasiba. Beliau sebutkan di sini hasiba yahsibu bisa dan hasiba yahsabu bisa. Jadi di qaulun itu di kolon itu hasiba yahsibu. Kalau yang kita baca itu biasanya hasiba yahsabu. Ini bab yang terakhir dari sulasi mujarrad. الآن انتهينا من الثلاثي المجرد الذي يتكون من 3 حروف. الآن سنأتي للنوع الثاني من أنواع الأفعال، وهي الثلاثي يتكون من 3 حروف ومزيد بحرف زاد فيه حرف. هذا كم أوزان؟ 3 أوزان. إما أفعال يفعل إفعالا، إما أفعل أو فعل أو فاعل. قال و12 بابا منها لما زاد على الثلاثي وهو 3 أنواع. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو 3 أبواب. الباب الأول أفعل يفعل إفعالا. أين الزائد؟ الهمزة أول الفعل. أفعل ماضي، يفعل مضارع، إفعالا مصدر. المصادر هذه جميعها في الأفعال الثلاث المزيدة كلها قياسية لا تتغير. أي فعل في اللغة العربية على وزن أفعل فمصدره ماذا؟ إفعال، قاعدة لا يتغير أي مصدر، قياسي. موزونه أكرم يكرم إكراما، وعلامة أن يكون ماضي على 4 أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وبناء للتعدية غالبا، وقد يكون لازما، إما متعدي أو لازم. المتعدي مثل أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم أصبح الرجل. هذا الباب المضارع. أكرم ما مضارعه؟ المتكلم أكرم. أين ذهبت الهمزة؟ أصله أكرم، أكرم، فحذفت الهمزة للتكرار فصارت أكرم. المضارع يجوز أن تقول يكرم، أصله يؤكرم، نؤكرم، تؤكرم، ولكن طردا للباب صار الفعل يكرم، تكرم، نكرم، مثل أكرم. أكرم وحذفنا الهمزة، فالباب هذا مضطرد فحذفت الهمزة في يكرم ونكرم وتكرم. نعم. معاني أيوه. Kemudian di sini yang bab awal dari mazid sulasi 1 huruf. Jadi ada sulasi sebangsa 3 huruf, cuma ada tambahan 1 huruf di sana. Mazid sulasi biharfin bahasanya. Jadi ada 12 bab, perinciannya cuma di sini ada 3. Jadi sebenarnya ada 3. Secara gamblangnya ada 3. Terus macam yang pertama itu ada 3 bab. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Jadi ada tambahan hamzah di awal, ada tambahan ain double di tasdid jadinya, kemudian ada alif antara fa dan ain, fa'ala. Kemudian di sini
wazannya yang apa namanya yang awal, bab awal dari macam yang pertama itu ada 3 tadi itu dah. Jadi af'ala, if'ilu, if'alan ini wazan yang pertama. Maksudnya akrama, yukrimu, ikraman. Jadi semua fi'il kalau di dalam bahasa Arab kalau sudah masuk ke bab ini af'ala itu masdarnya pasti sudah if'ala, tidak ada yang berubah lagi katanya. Kemudian di sini jadi penambahannya itu di mana? Ya penambahannya di hamzah di awal tadi itu. Kemudian mabninya itu binanya li ta'diyah juga ghaliban, kemudian ada juga yang lazim. Terus contoh yang muta'addi akrama zaidun amron, yang lazim asbahar rajul. Kemudian di sini sebenarnya asal dari af'ala yuf'ilu, asal dari yuf'ilu itu sebenarnya yu'af'ilu. Karena kalau kita perinci dari fa, ain dan lam itu huruf asal semuanya. Ketika di fi'il madhi tambahannya hanya satu yaitu hamzah. Kemudian masuk ke fi'il mudhari itu seharusnya memang ada tambahan hamzah di awal ya kan. Yu'af'ilu aslinya. Atau di sini contohnya yu'akrimu. Karena itu hamzah dalam wazan ini. Sedangkan ya-nya disebut adalah ya mudhari'ah ya kan. Ya untuk percetakan fi'il mudhari gitu. Jadi itu ya mudhari'ah. Jadi wazannya kemana? Hamzahnya itu hamzah yang tambahan buat wazan di sini sebenarnya. Kenapa kok dibuang? Karena nanti ketika bina mutakallim ini susah ngomongnya. Ada 2 hamzah nanti. Ada hamzah mudhari'ah, ada hamzah bina di situ. Ada nanti bacanya uakrimu. Lah, ketika itu sudah berat. Nah, faedahnya sorof ini kan untuk meringankan. Makanya dibuang hamzahnya, yang hamzah bina bukan hamzah mudhari'ah. Kalau hamzah mudhari'ahnya dibuang berarti jadi fi'il madhi lagi nanti, gitu kan. Jadi hamzah binanya dibuang itu. Kemudian yang ghaib ataupun apa namanya mutakallim muhadda atau ma'al ghair, yang uf'ilu sama nuf'ilu itu diberlakukan juga, disamakan. Sama dengan mutakallim muhadda. ويصير الفعل بالهمزة متعدي. فالفعل جلس زيد هذا لازم، دخل عليه الهمزة تقول أجلست زيدا، صار متعدي لواحد. قرأ زيد القرآن، دخل الهمزة تقول أقرأ زيد عمرا القرآن، يصير متعدي لمفعولين. فالهمزة تفيد التعدية. قال تعالى وأترفناهم في الحياة الدنيا. الفعل ترف فعل لازم، والمتعدي أترفا. وأبرئ الأكمه والأبرص، أصله بارئ الأكمه، فلما دخل الهمزة صار متعدي لمفعول أبرئ الأكمه والأبرص. أبرئ فعل مضارع والفاعل مستتر أنا، والأكمه مفعولا به. معاني هذا الباب، ما هي معاني هذا الباب؟ أول معنى هو التعدية، كقوله تعالى وأغرقنا آل فرعون، أصله غرق فرعون، تمام، لكن دخل الهمزة صار متعدي المفعول. هذا المعنى الأول، وهذا تقدم كله. المعنى الثاني الصيرورة والجعل، تحوله تقول ألحم زيد، أي صار ذا لحم متين، فيه لحم كثير، أصل لحم زيد، لكن صيرورة صار كان نحيف ثم صار ماذا؟ صار سمينا. نعم. أيضا صيرورة صاحب هو صاحب ما اشتق منه، مثل أجرب الرجل، ليس الرجل فيه جرب، وإنما صاحب الرجل وهو ماذا؟ الإبل. العرب تحب الإبل، والعربي عنده الإبل أفخم من السيارة الآن الموجودة، تمام. فإذا قلت أجرب الرجل يعني ليس الرجل أجرب، إنما صاحب الرجل وهو الإبل. Nah. Kemudian di sini masuk ke apa namanya faedah penting. Jadi hamzah itu tujuannya untuk memuta'addikan fi'il. Jadi yang awalnya lazim yang tidak butuh maf'ul, maksudnya kemasukan hamzah itu lumrahnya itu bisa menjadi butuh kepada maf'ul. Maf'ul 1 ataupun 2 ataupun 3. Di sini contohnya ini yang pertama jalisa ya jelasu. Jadi jalisa zaidun sudah cukup, tidak butuh pihak ketiga yang namanya maf'ul. Kemudian didatangkanlah hamzah, maka menjadi muta'addi. Ajlastu zaidan, yang awalnya artinya duduk, kemudian artinya aku mendudukkan Zaid di situ. Kemudian di sini juga contoh wa atrafnahum fil hayatid dunya, itu juga sama seperti itu.
Terus juga ibruhul akmaha, ini juga sama sebenarnya bari'a saja. Bari'a itu ya intinya lazim, yang awalnya lazim tidak butuh maf'ul, kemudian didatangkan hamzah akhirnya menjadi mutaaddi yang namanya butuh maf'ul seperti itu. Juga wa aghraqna ala fir'aun. Jadi aslinya ghariqa saja, ghariqa fir'aun. Sudah cukup itu, tidak butuh yang namanya maf'ul. Kemudian datanglah hamzah menjadi aghraqna ala fir'aun. Kemudian di sini kita masuk ke faedah-faedahnya atau ma'ani-ma'ani bab di sini. Jadi ma'ani babnya di sini yang disebutkan ada 4 sama belum? Enggak, ada banyak sih di sini. Kita yang melangkah yang pertama at-ta'diyah. Jadi yang sudah disebutkan tadi waqrokna itu berfaedah untuk menimbulkan kebutuhan kepada pihak yang ketiga yang namanya maf'ul. Kemudian pada di sini as-sayrurah wal ja'al. Di sini ya. Jadi di sini juga ada sayrurah. Jadi menjadikan sesuatu yang darinya lafaz tersebut itu tercetak. Contohnya di sini alhama, yakni soro da lahmin. Jadi sebenarnya tidak pantas atau tidak bisa dikatakan alhama zaitun ini tidak bisa dikatakan. Cuma bahasanya diartikan itu zaid memiliki laham gitu. Contoh juga yang di sini atfalatil mar'atuh sorot zatiflin. Jadi kalau sudah mar'ah sebenarnya Tufel ini kan anak kecil, jadi tidak pas kiranya kalau disandarkan ke wanita tadi. Jadi ada makna soyrurah di sini menjadikan maf'ul dinisbatkan kepada si fa'il. Jadi maka menjadi si fa'il tadi memiliki tifl. هذان المعنيان هما معنيا الوزن. انتبه، التعدي والصيرورة ليست معنى الفعل إنما معنى الوزن. المثال الثالث الحينونة، يعني حان، تقول أحصد الزرع. أحصد لها معنيان، الحصاد القطع، ومعنى أفعل الحينونة أي حان وقت حصاده. تمام. أركب المهر أي حان وقت ركوبه المهر والخيل. المعنى الرابع الدخول في الزمان والمكان، تقول أمسى الرجل. أمسى يعني دخل في المساء. أظلم الرجل أي دخل في الظلام. أفجر الرجل يعني دخل في الفجر. أيضا المكان تقول أعرق الرجل أي دخل العراق. أشأم الرجل أي دخل الشام، بلاد الشام، فلسطين وسوريا. تقول أيمن الرجل أي دخل بلاد اليمن. أصحر الرجل أي دخل الصحراء. نعم. الإزالة والسلب المعنى الخامس، تقول أشكوت إلى القاضي فأشكاني. ما معنى أشكوت؟ يعني بلغت الشكوى، لكن أشكوت يعني أزال الشكوى. شكوت إلى القاضي فأشكاني. أشكان يعني أزال شكواي السؤال وقول التظلم. أعجمت الكتاب أي سلبت منه الإعجام والإبهام. أجرت المظلوم. ما معنى أجرت المظلوم؟ يعني أزلت الظلم عنه. الستة المعنى السادس الوزن التعريض، تقول أقتلت فلانا أي عرضته للقتل، جعلت الناس يقتلونه ولم أقتله. نعم. أبعت الكتاب يعني عرضته للبيع، ومنه قوله تعالى ثم أماته فأقبره، يعني عرضه للقبر، جعله قريب من القبر. والمعنى السابع أيضا الوجدان. ما معنى الوجدان؟ أي وجود الشيء على صفة. تقول أعظمته يعني وجدته عظيما. أبخلته أي وجدته بخيلا. فلما رأينه أكبرنه. ما معنى أكبرنه؟ يعني صار كبير؟ لا، وجدنه كبيرا. نعم. Dan di sini ma'ani yang nomor 3 itu adalah hainunah. Maksudnya itu datang waktunya. Sebenarnya memang benar. Jadi ma'ani tersebut itu bukan termasuk kepada ma'ani atau arti-arti dari sebuah lafadznya sendiri. Karena kalau lafadznya sendiri kita bisa temukan di kitab-kitab kamus.
Ini cuma faedahnya. Jadi yang awalnya hasoda itu berarti apa namanya? Memanen. Ketika datang hamzah tadi yang memiliki arti apa namanya? Ma'ani hainunah itu menjadi masuk waktunya, bukan manen lagi, ada zaman di situ. Jadi kalau misalkan ahsoda zar'u yakni tanaman tersebut sudah datang waktu, sudah sampai waktu panennya. Jadi bukan memanen. Itu arti dari fiilnya tersebut. Jadi kalau hamzahnya tadi itu sudah datang waktu pemanennya. Juga di sini arkabal mahru juga sudah datang apa atau sudah waktunya untuk menunggangi kuda tersebut. Kemudian yang faedah yang keempat itu ad-dukhul fi zaman wal makan, masuk ke tempat ataupun waktu. Jadi mana aslinya amsar rajul di sini memang dakhala fil masa. Arti dari masa di sini sebenarnya memang sore, cuma ada hamzahnya tadi masuk ke sore. Jadi seseorang sudah masuk ke sore. Kalau di sini juga afjaro azlama itu contohnya juga. Sedangkan di sini misal makan a'raqur rajul, masuk ke tanah Irak. Jadi aimana rajul. Itu maksudnya itu masuk ke tanah tadi. Jadi mana aslinya adalah Yaman ataupun Irak ataupun Syam dan seterusnya. Terus contohnya di sini sudah. Jadi yang kelima itu izalah wasalab, menghilangkan dan merusak bahasanya. Itu makna yang kelima. Yang awalnya aku mengadu kepada kodi, kemudian fa'ashkani itu malah kemudian menghilangkan kodi tersebut, menghilangkan pengaduanku atau melakukan tugasnya dengan menyelesaikan apa yang aku adukan kepadanya. Jadi bahasanya menghilangkan ataupun merusakkan. Contoh di sini juga ajamtul kitabah. Jadi aku menghilangkan kesamaran dan ibarah-ibarah yang tidak dipaham di dalam kitab tersebut. Dan juga ajartul mazlumah, aku menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kepada orang yang dizalimi tadi. Kemudian takrid di sini mengaturkan atau mengarahkan juga bisa. Aktaltu fulanan. Jadi kalau qataltu fulanan itu saya membunuh. Kalau dia sendiri yang membunuh. Kalau aktaltu saya menghadapkan dia ke kematian. Jadi beda, bukan dia yang membunuh. Bahasanya seperti itu. Idza aradtuhu lil qatl. Kemudian abatul kitabah juga ini. Saya menawarkan untuk dijual bahasanya. Menawarkan untuk dijual. Contohnya di sini summa amatahu fa akbaroh. Jadi ketika mengarahkan atau menggiring ke kuburan bahasanya gitu sih. Terus yang ketujuh faedahnya wijdan. Wijdan ini mengetahui atau menemukan lah. Jadi bahasanya mengetahui sesuatu bahwasanya dia memiliki sifat, bahasanya seperti itu. A'dzamtuhu yakni aku menemukannya atau aku mengetahui bahwasanya dia itu orang yang luhur seperti itu. Atau abakhaltuhu aku menemuinya atau mengetahuinya dia mengenalnya sebagai orang yang kikir. Dan contohnya di sini di surah Yusuf ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Jadi bukan soro kabiron sebenarnya. Jadi aku mengetahui atau mengenalinya dia itu seorang yang besar. الباب الثاني إذا عرفنا الباب الأول من المزيد بحرف. الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا. ما هو الحرف الزائد؟ العين المكررة، كرر العين. فعل فعل ماضي، تفعيلا مضارع، فعل فعل ماضي، يفعل مضارع، تفعيلا مصدر. موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامة أن يكون ماضي على 4 أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، وبناؤه للتكثير غالبا. بناء الوزن هذا للتكثير، وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة. ما هو الكثير؟ الفعل ولا الفاعل ولا المفعول؟ الفعل كثير طوف، أما زيد واحد والكعبة ماذا؟ واحدة، فالزيادة تكون في الفعل نفسه. نعم. وقد تكون في الفاعل نحو موت الإبل، الكثرة في الموت في الفعل وفي الإبل، كثير إبل. وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الأبواب، غلق فيها تكثير، زيد الفاعل ليس فيها تكثير، وإنما التكثير في المفعول وهو الأبواب. كل معاني هذا الباب ترجع للتكثير، جميعها للتكثير. عندكم هنا الأمثلة. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. تكثير في الفعل. مثال تكثير في الفعل: وإذا البحار
سجرت تكثير في الفعل، وفجرنا خلالهما نهرا تكثير في الفعل، تكثير في المفعول. وغلقت الأبواب، يلزم من التكثير في الفاعل والمفعول التكثير في الفعل. غلقت تكثير في الفعل، عدة تغليق في الفعل بالقفل، والأبواب كثيرة، فالتكثير في الفعل والمفعول. نعم. وقطعنا أيديهن تكثير في ماذا؟ في المفعول. معاني هذا الباب التكثير والتعدية. التعدية كقوله تعالى وأن طهرا بيتي للطائفين. طهر البيت هذا لازم، لكن طهرا أنتما بيتي هذا ماذا؟ متعدي. نعم. Kemudian di sini melangkah ke bab yang kedua, yakni fa'ala, yang mana di sini ada tambahan ain, entah itu ada di awal ataupun di yang kedua, karena itu ada khilaf di sana. Ada mazhabnya Imam Khalil dan Imam Sibawayh. Mazhabnya ya Imam Khalil dan selainnya, ada kilnya juga. Jadi intinya ada double ain di sini, ada dua ain. Cuma ini bukan karena huruf asalnya. Jadi maksudnya kalau kita yang pelajari yang tadi itu, yang awal itu malah kalau double ain itu namanya mudhoaf ya kan. Nah di sini itu bukan, itu kan malah kalau mudhoaf menjadi dua nanti. Yang tiga asalnya madada menjadi dua. Yang ini enggak, memang tambahan secara bina, bukan secara huruf asalnya. Jadi tidak bisa dikatakan mudhoaf. Jadi mudhoafnya itu ain dan lamnya juga, seperti karoro, ro-nya double. Itu mudhoafnya di situ. Jadi babnya adalah fa'ala yaf'ilu taf'ilan. Ada tambahannya yang di ain tadi. Cuma binanya di sini taktsir ghaliban. Menunjukkan arti banyak. Ada kalanya banyak dalam fiilnya. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Jadi Zaid cuma satu dan Ka'bah juga satu. Cuma yang memiliki arti banyak di sini adalah tawafa, tawafnya. Jadi maksudnya Zaid tawaf dengan banyak. Itu namanya taktsir fil fi'il. Menunjukkan arti banyak dalam pekerjaannya. Ada juga menunjukkan arti banyak dalam fa'ilnya, yakni mawatal ibilu. Jadi untanya banyak yang mati. Ini kan mawata fi'il mati, sedangkan ibilu fa'il marfu. Jadi fa'ilnya di sini yang ditunjukkan arti banyak. Arti yang bisa diambil faedah dari makna yang bina mawata tadi. Kemudian ada menunjukkan arti banyak dalam maf'ul. Di sini ghalaqa Zaidun ala buwaba. Jadi Zaid ini mengunci banyak pintu, bahasanya seperti itu. Jadi menunjukkan arti banyak kepada maf'ulnya. Terus di sini jadi semua ma'aninya itu rata-rata ke taktsir itu sudah. Yang pertama di sini contohnya juga, yang contoh dari beliau ada taktsir fil fi'il, ada taktsir fil maf'ul juga. Yang beliau sebutkan lanuharrikannahu tsumma lanansifannahu fil yamin asfar, atau wafajarna khilahuma nahra. Ini semuanya taktsir fil fi'il. Kemudian wa ghallaqatil abwaba, ini ada taktsir fil fi'il, juga ada taktsir fil maf'ul sebenarnya. Karena ketika kunci pintunya banyak, otomatis juga kuncinya banyak juga. Dan ada juga yang takdiyah di sini, antahiro baitiya lit-taifin. Sebenarnya artinya cuma tahurul baitu. Jadi itu lazim, tidak ada butuh maf'ul di situ. Cuma di sini menjadi fi'il amar, yang mana alifnya di sini domir di situ, domir tasniyah. Jadi menjadi maf'ul menjadi muta'addi, yang mana baiti ini yang asalnya fa'il menjadi maf'ul. Asalnya tahurul baitu, baitunya fa'il, kemudian dipindah tahuronya ini pindah ke wazan fa'ala menjadi muta'addi, yang mana nanti al baitu yang awalnya fa'il kemudian baitiyah menjadi maf'ul. المعنى الثالث ناخذ مثال من كل معنى. نعم حتى ننجز. الصيرورة، قولك عجزته أي صيرته عاجزا، صار عاجز. ونسبة المفعول إلى أصل الفعل الذي اشتق منه الفعل. فسقته أي نسبته للفسق. كفرته أي نسبته للكفر. غلطته أي نسبته للغلط. المعنى الخامس الاعتقاد، تقول وحدت الله أي اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى واحد. 6 التوجه نحو ما أخذ منه الفعل، تقول غرب يعني ذهب لجهة الغرب. شرق ذهب لجهة الشرق. 7 عمل شيء في الوقت المشتق منه. بيت العدو أي وقع في وقت البيات. عرف الناس
أي شهدوا وعرفوا وقت عرفة. والمعنى الثامن الإزالة والسلب، تقول فزعته. ما معنى فزعته؟ يعني أزلت فزعه. مرضت المريض، ما معنى مرضت؟ يعني أصبت بالمرض؟ لا، يعني أزلت مرضه، ومنه الممرضة. والمعنى الأخير التاسع الحكاية، تقول كبر يعني قال الله أكبر. حمد يعني قال الحمد لله. سبح يعني قال سبحان الله. أو سوف أي قال سوف. نعم. Kemudian di sini faedah yang nomor 3 adalah sayrurah, menjadikan bahasanya. Awalnya di sini ajjastuhu, aku menjadikan dia lemah, bahasanya seperti itu. Atau rawadul makana, rawatul makana ya sebenarnya, rawatul makana seperti itu. Jadi sororaututan, rawadul makana bisa juga. Jadi intinya menjadikan bahasanya. Sayrurah itu menjadikan. Kemudian yang keempat di sini menisbatkan maf'ul kepada asli fi'li alladzi usyqa minhu, itu maksudnya gampangnya menisbatkan maf'ul kepada masdar, itu gampangnya. Jadi asalnya fi'il, yang dicetak darinya fi'il itu ya akan masdar. Jadi contohnya di sini fasaktuhu ay nasabtuhu lil fiski. Jadi fasako ini kan tercetak dari masdar yang berupa fisik kan. Jadi menisbatkan maf'ul yang berupa hak di sini, hak domir ya kan. Hak domir misalkan ke Zaid lah gitu. Jadi artinya nanti saya menisbatkan fisik kepada Zaid, atau di sini juga kufur bahasanya, kafartuhu atau ghalatuhu. Aku menisbatkan kesalahan kepada maf'ul yang berupa hak tadi. Itu namanya nisbah maf'ul kepada masdar ya. Kemudian i'tiqad di sini. Ini tidak bisa dipindah ke faidah yang keempat nanti. Tidak bisa dinisbatkan karena nisbat itu baru datang. Kadang ya ada, kadang tidak ada. Jadi harus kalau seperti contoh wahdatullah ini. Wahatullaha, jadi maksudnya saya meyakini bahwasanya Allah itu zat yang maha esa, bukan satu ya, esa. Jadi harus berarti esa. Jadi tidak bisa pindah ke keempat. Saya menisbatkan Allah itu zat yang tidak bisa, karena nanti bisa berubah. Jadi mungkin nanti ada dua atau enggak. Ini harus kelima, meyakini bahasanya. Yang kemudian 6 di sini tawajjuh nahwa ma'khudhiya min kulfi'in. Jadi bertujuan kepada masdar. Memiliki tujuan kepada masdar. Jadi ghuraba ini kan fi'il madhi dicetak dari ghurab, masdar ghurab namanya. Atau dicetak dari ghurab saja ya. Jadi menuju ke arah barat, dan syaroko juga menuju ke arah timur. Kemudian ada ma'amalu syai' fil waqti al-mustaq minhul fi'lu. Sama juga melakukan sesuatu di waktu apa bahasanya, di lafadz yang menunjukkan waktu bahasanya. Yang mana fi'il tercetak dari lafaz tersebut, ngerti ya? Jadi contohnya di sini al-bayat ini dari lafaz tersebut tercetaklah fi'il madhi yang berupa bayata. Kemudian jadi artinya adalah bayatal aduwu, maksudnya menyergap musuh di malam hari gitu maksudnya. Jadi melakukan sesuatu penyergapan tadi ya kan di malam hari. Jadi melakukan sesuatu dari masdarnya. Kemudian tersebut ada izalah dan salab, menghilangkan juga. Marratul marido, jadi aku merawat atau menghilangkan sakit darinya. Dan dari situ juga diambil bahasa yang namanya mumarridoh, yakni perawat. Jadi menghilangkan rasa sakitnya gitu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah hikayah, menceritakan seperti kabbaro, yakni membaca Allahu Akbar, sabbaha membaca subhanallah, dan sawafa membaca saufa a'malu, hakata mungkin. Al-bab ats-tsalits من المزيد بحرف، الثلاثي المزيد بحرف. وفاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. فاعل الألف زايدة بين الفاء والعين. يفاعل مضارع. مفاعلة مصدر قياسي. فعالا وفعالا ليس قياسي. موزونه قاتل يقاتل مقاتلة، قتالا قتالا. نعم. ومعناه المشاركة بين اثنين. ومثال الواحد قوله مثال المشاركة بين اثنين، قاتل زيد عمرا، اثنين يتقاتلان. أما الواحد قاتلهم الله، هل هم قاتلوا الله؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى واحد هو الذي قاتلهم. وجميع مصادر هذا الباب ليست قياسية، إنما المصدر القياسي والمفاعلة. أما الفعال والفعال فليست قياسية. لماذا؟
لأنهما ممنوعان في الفعل الذي فيه ياء، مثل ياسر مصدره مياسرة، لا تقول يسارا يسارا، غلط، هذا غلط ليس صحيح. ومعنى هذا الباب هو المفاعلة والمشاركة، تقول قاسم زيد عمرا، يعني شارك زيد في المقاسمة وعمر شاركه. قاتل زيد عمرا، المشاركة ليست أصلية في هذا الباب. إذا قلت قاتل زيد عمرا يعني الفاعل زيد هو الذي بدأ بالقتال وعمر رد عليه، فالمشاركة ليست أصلية، بخلاف الوزن الذي سيأتي تقاتل. تقاتل مشاركة أصلية، تقاتل زيد وعمر، زيد قتل وعمر قتل. نعم، هذا هو المعنى في هذا الوزن. وقد يكون للواحد كقوله سبحانه وتعالى قاتلهم الله، هذا معنى واحد. ومثال قد يكون المعنى للتكثير، قال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها للتكثير. هذا كم تضاعف الحسنة؟ إلى 70 ضعف، بل إلى ما لا نهاية، تكثير. وهذا الوزن له معنى آخر وهو الموالاة، تقول واليت الصوم تابعت القراءة، للموالاة، كلها للموالاة. نعم. Dan di sini masuk ke bab yang ketiga dari Masjid Zulati satu huruf. Jadi fa'ala yafa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Jadi ada tambahan alif antara fa dan ain fi'ilnya. Dan yang mufa'ala ini yang kiasinya sesuai undang-undang, bahasanya kiasinya. Sedangkan fi'alan dan fi'alan ini ghairu kiasi. Jadi wazannya qatala yuqatil, mauzunnya qatala yuqatilu muqatalan wa qitalan wa qitalan. Kemudian binanya lumrahnya musyarakah. Jadi ada sesuatu yang dilakukan antara dua orang atau dua kubu lumrahnya, dan ada juga terkadang menunjukkan satu saja. Contohnya yang dua di sini musyarakah, yakni musyarakah itu yaitu tadi sesuatu yang dilakukan antara dua orang, seperti qatala Zaidun Amron, Zaid memerangi Amr, gitu bahasanya. Sedangkan yang menunjukkan satu saja, maksudnya si fa'il atau si subjeknya itu cuma satu. Di sini contohnya qatalahumullah. Jadi Allah memerangi mereka dan tidak ada yang bisa memerangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan fi'ilnya tadi atau pekerjaannya yang bernama perang tadi itu cuma dari satu kubu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masdar yang kias itu adalah mufa'alah, ya kan tadi. Sedangkan fi'alan dan fi'alan itu tidak kias, tidak sesuai undang-undang. Makanya tidak boleh mengatakan dari wazan yang dua ini, yang awalnya itu ya saro, itu masdarnya cuma muya sarotan. Tidak bisa mengatakan yisaron dan yisaron. Jadi itu namanya tidak sesuai undang-undang. Kemudian di sini musyarakah itu sebenarnya di sini tidak tertentu, tidak menjadi asal dalam wazan fa'alan di sini. Jadi itu cuma karena binanya saja. Seperti contohnya di sini qatala Zaidun Amron. Ini bukan dua orang langsung berperang, enggak. Ini mengartikan atau menunjukkan bahwasanya Zaid yang memulai perang dahulu, gitu. Dan juga di sini beda dengan takotala tadi itu ya. Jadi kalau takotala itu, kalau tafa'ala itu memang dua-duanya memulai perang. Kalau fa'ala itu yang fa'il tadi, yang marfu itu yang memulainya. Kemudian makna yang kedua adalah menunjukkan makna satu saja. Jadi fi'ilnya cuma dari satu pihak, yaitu di sini contohnya qatalahumullah tadi. Kalau yang ketiga at-taktsir wa in taku hasanatan yudhaifha. Jadi memperbanyak, maknanya menunjukkan memperbanyak. Yudhaifha, yufa'iluhu gitu. Yudhaifu aslinya. Jadi menunjukkan memperbanyak lipatan atau menggandakan kebaikan-kebaikan. Sedangkan yang keempat adalah mualah, menunjukkan arti beruntut atau kontinu. Contohnya di sini wala itu soma, aku berturut-turut puasa atau aku menselalukan berpuasa. Dan tabatul qiraah, aku selalu membaca. Ba'dal qiraah. النوع الثاني، إذا عرفنا الثلاثي المزيد بحرف كم أوزان له؟ 3. أفعل يفعل إفعالا، فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل مفاعلة، فعالا.
الآن نأتي للثلاثي المزيد بحرفين. أول وزن وهو 5 أبواب، 5 أوزان. الباب الأول انفعل ينفعل انفعالا، موزونه انكسر ينكسر انكسارا. انفعل، ما هو الحرف الزائد؟ الألف والنون. تمام. بناؤه للمطاوعة. ما هي المطاوعة؟ معنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي. تقول كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج. كسرت الزجاج، فالزجاج طاوعني وانكسر الزجاج، هذا الفعل للمطاوعة. الانكسار حصل بسبب الكسر. شققته فانشق، مطاوعة، طاوعني في هذا الأمر. نعم. وبناؤه للمطاوعة. ومعاني هذا الباب أول معنى هو المطاوعة، تقدم. تقول قطعت الحبل فانقطع، طاوعني يعني سمع كلامي وتأثر بتأثيري. أما معاني هذا الباب رقم 1 المطاوعة، وقد تقدمت الأمثلة. 2 رغبة الفاعل بغاية الرغبة والميل الرغبة الشديدة. وإذا النجوم كدرت، رغبة شديدة في الانكدار وهو السقوط بسرعة. رغبة النجوم يوم القيامة تنكدر، تسقط بسرعة النجوم. فهذا المعنى هو المعنى الثاني من معاني الفعل الوزن انفعل. نعم. فله معنيان، المطاوعة والرغبة الشديدة. قال تعالى إذا السماء انفطرت، يعني السماء عندها رغبة شديدة للانفطار. نعم. وقوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا، رغبة شديدة في الانفجار. نعم. أيوة. Kemudian kita masuk ke bab yang no yang kedua sebenarnya. No yang kedua dari pencabangan yang 12 tadi. Tadi sudah selesai. No yang pertama ada 3 bab, af'ala, fa'ala dan fa'ala. Sedangkan yang di sini sudah masuk ke no yang kedua, masuk macam yang kedua dari 12 tadi. Di sini bab yang awal, di sini ada 5 bab, cuma yang bab pertama adalah infa'ala, infa'ilu, infi'alan. Jadi ada tambahan hamzah wasol di awal dan kemudian ada tambahan setelahnya itu nun. Ini memang sesuai bina, memang tidak ada campur aduk dengan huruf asal. Jadi kalau yang af'ala tadi hamzah kotok tidak bisa disukun. Kalau yang ini harus bisa disukun hamzah wasol yang ini. Terus binanya itu mutawa'ah. Mutawa'ah itu adalah hasil dari hubungan atau hasil dari dampak fa'il melakukan kepada maf'ul. Dampaknya apa lah? Di sini contohnya kasartu zujaja fan kasaro. Jadi saya memecahkan kaca, kemudian kaca tersebut menjadi pecah pasti. Jadi dan dari sini kita bisa paham bahwasanya ini lumrahnya lazim. Binanya lumrahnya lazim juga di situ. Jadi makanya awalnya ini fi'il kasaro, kemudian ada fa'il yaitu dhamir ta di sini mutaharrik, kemudian ada maf'ul yang berupa zujaj. Ketika fi'il berhubungan dari fi'il dan fa'il ini membutuhkan maf'ul pihak ketiga yang mendatangkan zujat tadi, kemudian ada dampak dari situ, ya kan, asarnya apa? Ya kacanya menjadi pecah. Nah, di situ menunjukkan mutawa'ah, asar dari perhubungannya fi'il muta'addi dengan maf'ulnya. Jadi saya memecahkan kaca kemudian menjadi pecah. Ini rata-rata memang mutawa'ah, artinya seperti itu. Husul atharis syai'. Jadi dampak ataupun bekas. Sedangkan ma'aninya di sini yang pertama mutawa'ah, yang kedua raubatul fa'il bi ghayatir raubah wal mail. Bahasanya senang atau kecenderungan si fa'il. Fa'il ini tidak harus berupa orang ya. Yang penting fa'il itu yang terbaca rofa, yang menjadi rukun kalam, itu fa'il namanya, itu subjek. Di sini contohnya kan wa idzan nujumun kadarot. Jadi ta taknis itu di situ kan tandanya bahwasanya itu ada dhamir yang terkira-kira yang berupa hiya, yang kembali kepada nujum. Dan sedangkan nujum di sini memang bukan seseorang ya kan, itu bintang. Jadi kecenderungan atau kesukaannya si fa'il dengan sesuatu, dengan ghayatir raubah. Mana aslinya memang in kadarot itu sukut.
Jadi ingkadar itu sukun. Cuma masuk ke wazan infa'ala di sini menjadi sangat gitu. Jadi sangat senang sukun. Maksudnya itu turunnya sangat cepat gitu bahasanya. Ini sebenarnya majas juga tadi. Kemudian di sini idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah ya kan. Dan juga contohnya famfajarat min sanata asyrata. Jadi saking derasnya air gitu maksudnya, menunjukkan di situ. Itu juga jadi ada dua saja ma'aninya, yang pertama mutawa'ah, yang kedua raubatul fa'il. الباب الثاني من المزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بحرفين. افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا. هذا الباب الثاني من المزيد بحرفين. افتعل، ما هو الحرف المزيد؟ الألف والتاء بعد الفاء. افتعل فعل ماضي، يفتعل فعل مضارع، افتعالا مصدر مقيس، هذا مقيس خلاص مطلقا، أي فعل على هذا الوزن فمصدره افتعالا. موزون اجتمع يجتمع اجتماعا. نعم. بناؤه للمطاوعة أيضا، تقول جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. نعم. والزيادة في أوله ذكره بعد انفعل. معاني هذا الباب، أول معنى هو المطاوعة، تقول أشعلت النار فاشتعلت، أشعلت النار فاشتعلت يعني طاوعتني. نعم. انتبه، المطاوعة لا تكون في الأفعال إلا العلاجية. كسرته فانكسر، شققته فانشق، ما يكون في الأفعال العقلية. فهمته فانفهم، غلط هذا، ما في حد يقول فهمته فانفهم، لابد فعل علاجي محسوس، جسم. المعنى الثاني الاجتهاد والمبالغة في تحصيل الفعل. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لماذا عبر في الكسب بكسبت وفي المعصية باكتسبت؟ لأنه كسب الطاعة موافقة للفطرة، واكتسبت فيها اجتهاد، المعصية مخالفة للفطرة فيها مشقة شديدة. كيف تعبير القرآن العظيم. ثلاثة المشاركة، اختصم زيد وعمر. من الذي بدأ بالاختصام؟ كلاهما، ليس مثل خاصمة. نعم. واستبق الباب، كلاهما سبق الباب. وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات أيضا فيه مبالغة على وزن افتعلوا. والمعنى الرابع الاتخاذ، تقول اطبخ أي اتخذ طبيخا لنفسه، اشتوى على وزن افتعل أي اتخذ شواء يشوي. اختبز، ما معنى اختبز؟ يعني اتخذ خبزا. أما المعنى الخامس فهو المجرد، اقترب بمعنى قرب، ليس له معنى جديد. ستة الدلالة على الاختيار، كقولك انتقاه، أصله نقى، انتقاه يعني افتعله، فهذا معنى اختار الانتقاء. اصطفاه يعني اختار الاصطفاء، اجتباه يعني اختار الاجتباء. نعم. Kemudian di sini bab yang kedua dari Masjid Sulati dengan dua huruf. Tadi ada hamzah wasol di awal dan ada ta di antara fa dan ain. Ini sebenarnya agak menipu kadang. Manakah yang asli ta atau nun ketika dalam lafadz intakoda. Jadi harus dicek satu-satu. Ada nakoda, ada takoda nanti. Itu contoh saja. Jadi harus jeli di sini. Cuma memang artinya lazimnya memang lazim juga. Mutawa'ah juga. Jadi lumrahnya itu memang artinya lazim. Jama'atul ibila fajtama'at. Jadi aku mengumpulkan unta kemudian mereka menjadi kumpul. Jadi memang lazim, tidak ada maf'ul di situ, di fi'il ininya, di wazan ifta'alanya.
dan wazannya di sini ifta'ala fil madhi, ifta'ilu fil mudhari, ifti'alan masdar. Itu semuanya sudah mutlak seperti itu, tidak ada perubahan katanya beliau. Kemudian di sini apa namanya? Tanbihnya di sini kalau ifta'ala itu bisa ke selain yang berwujud bahasanya mungkin gitu ya, af'alul ilajiyah. Kalau in fa'ala yang tadi itu harus berwujud. Ya seperti kaca ataupun pintu apapun yang lain gitu. Kalau di sini bisa juga ghamamtuhu fagtamma, menjadi susah. Sedangkan susah itu tidak bisa dilihat oleh kita. Itu namanya apa namanya ifta'ala di sini tidak terkhusus oleh af'al ilajiyah, beda dengan infa'ala. Kalau infa'ala harus berupa jisim bahasanya beliau, harus berupa yang kasat mata. Kemudian ma'aninya di sini yang pertama mutawaah, yang seperti tadi itu aku menyalakan api kemudian menjadi menyala, ya kan? Mutawaah, athar atau dampak dari fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Kemudian di sini artinya ijtihad dan mubalaghah yang kedua, menunjukkan arti yang bersungguh-sungguh dan apa namanya makna bersungguh-sungguh atau sangat tekun dalam menghasilkan fiilnya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kasabat di sini cuma adna khairin bahasanya. Kebaikan yang sifatnya tidak terlalu berat dilakukan. Sedangkan iktasabat di sini harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ba'da kulfah. Setelah apa namanya? Setelah melakukan amal tersebut dengan susah payah bahasanya gitu ya. Kemudian yang ketiga musyarakah juga. Musyarakahnya beda dengan yang fa'ala. Kalau yang fa'ala tadi fa'ilnya yang memulai. Qatala Zaidun Amron, Zaid memulai perang kepada Amr. Sedangkan di sini itu dua-duanya ikhtasama Zaidun wa Amrun, yakni dua-duanya sedang memulai apa namanya peributan lah gitu, ribut lah. Kemudian juga di sini contohnya fastabiqul khairat. Jadi tidak ada satu siapa yang awal, yang kedua enggak. Semuanya harus berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Makanya ini faedahnya musyarakah beda dengan yang fa'ala. Semuanya kena. Kemudian juga al-ittikhad. Ittikhad ini maksudnya menjadikan atau mengambil ya, atau mengambil bahasanya. Jadi mengambilnya fi'il atau menjadinya fi'il kepada asal fi'ilnya tersebut, itu masdar tadi. Ittakhadha tobihan li nafsihi bahasanya gitu. Mengambil atau menjadikan bahasanya. Menjadikan apa namanya? Tobihun li nafsihi atau ittakhadha syiwa'an li nafsihi. Menjadikan masakan ataupun gorengan di sini bahasanya. Syiwa'an li nafsihi. Masdarnya, masdar dari fi'il tersebut. Jadi contohnya juga di sini ikhtabasa, membuat roti juga. Jadi itu bahasanya memang mengambil asalnya fiil kepada fa'il tersebut. Kemudian makna mujarrad di sini juga ifta'ala memiliki makna mujarrad, yakni tidak memiliki arti yang mazid, menunjukkan arti yang sulasi mujarrad yang tadi. Iktaroba maknanya koruba. Koruba kan mujarrad ini. Kemudian ad-dalalah alal ikhtiyar, menunjukkan bahwasanya itu terpilih lah bahasanya. Intakohu memilih juga, istafahu juga menunjukkan bahwasanya dia itu memilih menjadi pilihannya, dan ijtabahu memilihkan juga pilihannya. Al-bab al-thalith if'alla yaf'allu if'ilalan. If'alla ma hiya al-huruf az-zaida al-alif wa al-lam al-mukarrara. Yaf'allu fi'l mudari' if'ilalan masdar. موزونه احمر يحمر احمرارا، يتكون من 5 حروف، 3 أصلية و2 زائدان. بناؤه لمبالغة اللازم، وقيل للألوان والعيوب. مثال الألوان احمر، ومثال العيوب اعور. هذا الباب خاص بالألوان والعيوب. تقول ابيض أي قوي بياضه، اسود أي قوي سواده، احمر أي قوي احمراره، اعور أي قوي عوره، العور النظر بعين واحدة، اعمش أي قوي عمشه وهو عدم النظر بالليل. إذن هذا الباب خاص بالألوان والعيوب. Kemudian di sini bab yang ketiga dari sulasi yang memiliki 2 tambahan. Yang pertama hamzah wasl di awal dan lam fi'il di akhir. If'ala yaf'alu if'ilalan. Wazannya ihmaru yahmaru ihmiraran mauzunnya. Jadi di sebelum fi'il itu ada hamzah wasl yang bisa disambung ataupun diharokati ataupun disukun di pertengahan kalimat, dan juga ada lam di akhir, ada tambahannya lam, dan mabninya itu mubalaghah lazim bahasanya. Jadi tidak membutuhkan maf'ul tadi, dan ada juga mengatakan alwan warna dan penyakit-penyakit di sini.
Kemudian mithalul alwan contohnya ihmarra zaidun menjadi merah mukanya mungkin gitu ya. Kemudian di sini iwarra zaidun menjadi buta sebelah mata. Jadi mananya memang wahid itu cuma menunjukkan warna yang terang maksudnya gitu. Terang dalam warna ataupun cacat bahasanya. Ibyado yang yakni qawiya bayaduhu sangat pekat sangat putih gitu lah. Kemudian juga isfaro dan iwarro juga menjadi buta. Sedangkan di sini juga iswada ihmaro juga sama dan ikmasya menjadi qawiya amasyu yakni maksudnya tidak bisa melihat di malam hari. Ini memang khusus kepada alwan warna-warna dan penyakit. وبهذا نكون قد أخذنا الثلاثي المزيد بحرفين، أخذنا 3 أوزان. نسأل الله سبحانه وتعالى كمال التوبة والإنابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن ينورنا، وأن سبحانه وتعالى يبارك لنا في الأعمار، ويبارك لنا في الأرزاق، ويبارك لنا في طلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى كمال التوفيق والصواب، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبعة ونصف. Besok dimulai daurahnya jam 7.30. Besok dimulai daurahnya jam 7.30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta